مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة السابعة. écriture كوبي، écriture الكتابة، كوبي النقل. غادي نقلو كاماغاد، كاماغاد. لاحظوا كيفاش كنكتبو سي ا ام كاما غا د، كاماغاد كيما هكا. نعاود نكتبو هنايا كا ما غا د، كاماغاد. vacances، va كون س، vacances. لاحظوا مرة أخرى va كون س، vacances. je vais en classe، je vais أنا أذهب للقسم. je vais، في لاحظوا A I S، je vais en en classe. اللي كنطلعوا فيها ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. en classe je vais en classe. je vais en classe. vacances camarades. exercice écrit، تمارين كتابية. complète les mots avec A O I E. غادي نكملو أكمل الكلمات ب A O I E. عندنا في الصورة école، إذا نديرو هنا أو école. لاحظوا في الصورة عندنا شطابة بالي، شطابة بالي. سرير لي، لو لي. الركبة جنو، ركبة. كلاس، لا كلاس قسم، كلاس نديرو هنا. إذن école بالي لي جنو كلاس. complète les mots avec M B L T P. غادي نكملو ب M B L T P. نفصل عندنا بانان، يلا نديرو بي. بانان موزة. ليفغ كتاب، ليفغ. كارطابل. بابا أبي. في الصورة هذه ماتريس، نديرو هنا ام. ماتريس بابا، كارطابل ليفغ بانان ليفغ كارطابل بابا maîtresse. Recopie sur chaque image la phrase qui convient. تحت كل صورة غادي ننقلو الجملة المناسبة. أمين لي un livre. أمين est en classe. إذا في هذه الصورة هذه كنلاحظوا أمين كيقرأ كتاب. إذا أمين لي يقرأ لي un livre. أمين لي un livre. الصورة الثانية أمين est en classe.
أمين lit un livre. أمين et en classe. أمين في القسم وهنا أمين كيقرأ كتاب. غادي ننتقلوا للصفحة رقم 8. Production écrite. التعبير الكتابي. Écris ce qui manque. اكتب ما ينقص. Les élèves sont en. إذن في هذه الصورة هذه فالتلاميذ كاينين في القسم. Donc les élèves sont en classe. كاينين في القسم. ندى écrit. إذا ندى أشنو كدير؟ كتكتب في السبورة. écrit au tableau. au tableau. Les enfants sont dans la cour. إذا الأطفال كاينين في لاكور في الساحة ديال المدرسة. de l'école. Ils sont dans la cour de l'école. Les enfants jouent. لاحظوا في هذه الصورة. Donc les enfants jouent à cache-cache. كيلعبوا لعبة الغميضة. Les enfants jouent à cache-cache. Les enfants jouent à cache-cache. كيلعبوا الغميضة. Les élèves sont en classe. Nadia écrit au tableau. Les enfants sont dans la cour de l'école. Les enfants jouent à cache-cache. كيلعبوا الغميضة. Écrivez la phrase en ordre. عندنا هاد الكلمات ديال الجملة مخربقين غادي نرتبوهم باش يعطيونا جملة. À cache-cache jouent les enfants. إذن قلنا les enfants. les enfants الأطفال. les enfants jouent à cache-cache. à cache-cache. Les enfants jouent à cache-cache. الأطفال كيلعبوا الغميضة. La dictée. الإملاء. Écris ce que dicte la maîtresse ou le maître. اكتب ما يمليه أو ما تمليه عليك أستاذتك أو لا أستاذك. إذن غادي تكتبوا école. école مدرسة. école. école. Écrivez maîtresse. maîtresse. M A I. ندير واحد لاكسون كيما هكا. اكسون سيركونفلكس. مت تي مت غاس ار او دبل اس او. maîtresse. classe. classe. CL classe. la classe. Et aussi écrivez camarade. camarade. صديق أو رفيق. école. maîtresse. classe. camarade. poème. قصيدة. le poème القصيدة. l'école de mes rêves. l'école de mes rêves. مدرسة أحلام. يعني المدرسة اللي كنحلم بها. dans l'école de mes rêves il y a des murs colorés. dans l'école de mes rêves il y a des murs colorés et un ballon soleil. au bout d'une ficelle. au bout d'une
ficelle. Dans l'école de mes rêves, il y a une maîtresse qui efface un chagrin, qui efface un chagrin avec des bonbons tendresse pour moi et mes copains. Pour moi et mes copains. L'école de mes rêves. قلنا مدرسة أحلامي. Dans l'école de mes rêves, في المدرسة ديال الأحلام ديالي، il y a des murs colorés كاينين جدران ملونين. Et un ballon soleil. Un ballon soleil. يعني كرة كما هذه على شكل الشمس، يعني بحال الشمس، كرة الشمس أو لا بالون الشمس. au bout d'une ficelle. au bout d'une ficelle. في النهاية ديال واحد السلسلة. dans l'école de mes rêves. في مدرسة أحلامي. il y a une maîtresse. كاينة واحد الأستاذة qui efface un chagrin. تمسح الأحزان. qui efface un chagrin. تمسح الحزن. avec des bonbons tendresse. يعني هذيك الحلوة اللي كتقدم للأطفال ديالها، فهي كتدخل عليهم الفرح وفي نفس الوقت كتمسح الحزن. pour moi et mes copains. pour moi لي أنا والأصدقاء ديالي. l'école de mes rêves. يلا تعاودوا معايا. l'école de mes rêves. dans l'école de mes rêves, il y a des murs colorés et un ballon soleil au bout d'une ficelle. dans l'école de mes rêves, il y a une maîtresse qui efface un chagrin avec des bonbons tendresse. La tendresse هو الحنان. دي بونبون تندريس يعني هذيك الحلوة اللي كتقدمها للأطفال ديالها، يعني باش ما يبقاوش خايفين. avec des bonbons tendresse pour moi et mes copains. pour moi لي أنا والأصدقاء ديالي. dans l'école de mes rêves, il y a une maîtresse qui efface un chagrin avec des bonbons tendresse pour moi et mes copains. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 80. نلتقي في الصفحة 10. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثالث، والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.